Dobro jutro, dragi moji, i dobrodošli u najgoru noćnu moru Pi-Balkan Network. Instalacija Pi-Node sistema. To je takva noćna mora o kojoj ja neću ni govoriti. Ja sam ovdje danas zbog beneficija noda koje bi trebale da budu, a ne zbog instalacije. Ali, pošto ovdje na Balkanu smo mi svi manje više, ni bitno iz koje zemlje, agresivni, temperamentni, možda je najbolje da vam na taj naš način objasnim kako da instalirate vaš Pi-Node sistem. Ustanete ujutru 6 sati, napravite kafu. Ja ne govorim o šolji kafe, ja govorim o kili kafe. Uzmete cigar, šta cigar, uzmete kutiju cigara. I sljedeća 4 sata sjednete lijepo, pijete onu kilu kafe i ispušite onu kutiju cigara dok pokušavate instalirati Node sistem. Nakon ta 4 sata vi ste sve uspješno odradili, jer nema tu posla ni za 30 minuta ako lijepo pratite sve upute. Ali vi stalno imate sve sređeno, samo dolazite opet do problema iznova i iznova i iznova. Pinging your computer failed. Šta to znači? To znači da ovi portovi što su ovdje otvoreni, kod vas nisu. I pošto mi Balkanci drugčije ne znamo, nakon 4 sata mi tražimo pomoć. Ta pomoć nije ujak Google, nego je piva. Nakon što popijete pivo, vašim problemima i dalje nema kraja. Stalno se ponavlja jedno te isto. I šta mi Balkanci onda uradimo? Onda ponovno uzmemo, počitamo uputstvo i tamo nam stoji, pored jednog, uzmi još 5. Nakon što popijete sixpack i prođe cijeli dan, onda jednostavno, dragi moji, vama nema druge. Vi trebate uzeti kutiju prve pomoći, otvorite lijepo kutiju prve pomoći i u njoj nađete klješta, šarafciger i čekić. Ako neko ima neke veće rekvizite poput macole, bejzbol palce ili ako može odlomiti dasku od kreveta, slobodno vi to uradite. Razbijte laptop, razbijte televizor, razbijte i telefon. Nemojte zaboraviti iščupati štek doze, odvrnuti sjelce, prvo izaći napolje i ugasiti struju, počupati sve moguće kablove što imaju ikakve veze sa ikakvim instalacijama, pošto ste vi zapeli na instalaciji. Bacite lijepo to sve dole kroz prozor, siđete, ponesete sjekiru sa sobom i benzin. Polijete svu tu elektroniku, a usput se sjećate koje je drvo da bacite da biste imali za žar, kasnije za roštilj. Kad završite sa davanjem prve pomoći instalacijama, popijete jednu rakiju da se smirite, jer mi ne znamo drugčije da se smirimo. A kad se smirimo, zovnemo našeg internet operatera. Bilo gdje da ste, u Srbiji, u Bosni, u Sloveniji, u Hrvatskoj, u Crnoj Gori, u Albaniji, u Makedoniji, bilo gdje, zovnete internet operatera ili mu pošaljete e-mail i kažete im ovako: da li biste mogli da otvorite portove od 31.400 do 31.409 i usput da promijenite moj internet ako je dinamični u statični. Dragi moji, nakon toga restartujete kompjuter, instalacija noda je završena. Tako da u većini slučajeva je to što koči ovo zadnje pinging your computer. Vama ovdje trenutno možda piše not open, closed, da bi imali status open, jednostavno izovnite i problem riješen. Ali kao što sam rekao, moj posao danas ovdje nije da ja govorim o kako da instalirate taj node, nego da govorim o beneficijama koje nas čekaju. Ali bih htio da napomenem, svi oni koji nisu, a žele instalirati node, žele ga imati na svom kompjuteru ili laptopu, logirajte se u vašu Pi aplikaciju, idite u Node Application Chat, tamo ćete pronaći nekoliko dobrih ljudi koji su stvarno voljni i željni da vam pomognu u instalaciji. Osobe poput Koko 195, Mali Mujo, trude se da pomognu drugim u instalacijama Node sistema. Jedina je tu stvar što morate koristiti engleski jezik. Trenutno Node nema nikakve beneficije, niti onaj koji je instalirao Node ima, da kažem, veću zaradu Pija po satu, nema ih. U ovoj fazi testneta, Node nema beneficija.
osobe koje su instalirale uspješno Node, koje su prošle kroz sve te muke i patnje ovo svjetske, oni nemaju veću zaradu po satu, niti su dobili kakvu nagradu u pi valuti. Ništa od toga. Osobe koje instaliraju P-Node sad u testnetu, samo će upasti u krug za izbiranje za KYC verifikaciju, jer većina nodova će dobiti da prođe tu verifikaciju. Ali ove osobe ne mogu vršiti transakcije PIA s računa na račun. Znači i dalje i u onom marketu kojem smo govorili, ove osobe, instalateri Node sistema, ne mogu vršiti transakcije, ne mogu kupovati stvari u marketu od vas, ne još. Beneficija Noda je bila mišljena tako da većina transakcija u mainnetu, znači ovo govorimo u budućnosti, ne sad, u budućnosti kad pi pređe u treću fazu, to jest u mainnet. Sve transakcije u budućnosti će se vršiti preko nodova. Preko vašeg najbližeg noda ili preko noda kojeg vi odlučite ili preko vas sami ako ste vi nod. Ogroman dio transakcija će biti besplatan. Isto tako velikom dijelu transakcija će se uzmeti provizija. Ovako je mišljeno. Sad ovdje može doći do promjene jer P-Core tim može smisliti neki drugi način nagrađivanja ovi što imaju nod ili da ju uopšte ne nagrađuje. Provizija od transakcija koje će nodovi uzmati se više smatra kao nagrada za korisnike noda. Sve te provizije što budu nodovi uzmali će se slati u jedan poseban novčanik i jednom na dan ili jednom u 24 sata jednako pravno će biti raspodijeljene sve te provizije što su prikupljene među nodove. Tako da ja ohrabrujem i podržavam svakog od vas koji želi instalirati Node na svoj laptop ili kompjuter. Jer ovo vaše rudarenje koje trenutno radimo svi neće dovijek trajati. Ako imate kakva dodatna pitanja, ostavite i dole ispod u YouTube komentare i vidimo se sljedeći put.